Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Okay lang na mainit ang panahon, basta magaan ang mga kasama at may Tanduay Light. Drink responsibly. Naku, kawawa naman ang bunso ko. Mami, may lumala ng allergy ba si Bunso? Baka dahil yan sa mold sa inyong kisame at dingding. Mag Hardiflex Next Gen with Mold Block Technology. Tumutulong mabawasan ng molds na maaaring maging risk sa iyong kalusugan. Mga mamis, para sa mold-resistant na ceilings and walls, mag-Hardiflex Next Gen with Mold Block Technology na. Hello! Unsay latest ninyo diha sa Mandawi City? Ako, dunay latest nga nabalitaan sa TV ganina. Gikagubtan kini ni Ate V o ni Lucky. Yes, bisan ang star for all seasons. Fan ini nga star. So, syempre, nakiusyoso ko. Og ni ana, mas lami daw versus leading brand. Ang tawag ay Star Corn Beef. Ayaw kalimti ha, Star Corn Beef. Mas lami kini versus leading brand. Mao kanay sulti sa mga mamshis gikan sa NCR. Kabaw na kanato, kinahanglan tried and tested. Mao nga mipalit dayon ko sa tindahan. 34 pesos lang ang SRP ini. Among giluto o gitilawan dire sa studio ganina. Og ang verdict, mga mari, Star Beefy sarap gyud. Ako na mismo ang saksi. Mas lami gyud siya kung itandi sa leading brand. Masustansya pa kay dunay vitamin A, D3, B1, B6 og B12. Mao dayng favorite nila Ate V og Luis ang Star Corn Beef. Star sa sulit siya. O naminaw paghapon ka diha? Mari, go na. Adto na sa tindahan. Switch na ka diri. Star Corn Beef. Daghana, basin ma-sold out. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star Corn Beef! Yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star Corn Beef pa rin! Taray, Momski! Teka, ano yung kinakain mo? Yan ba ay Star Corned Beef? Star sulit, kaya try nyo na! Star Corned Beef. Mas Star Beefy sarap. Mas Star sustansya. Mas Star sulit. Yun! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ang dawat sa Palawan Express pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ang madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Gusto ka og natural? Hatagan ti ka og natural. Pag-ingon ra kung asa. Ug kanusa, muara ko uban akong karton sa calcium sinusides Senocot. Karibal nimo ang constipation, na ako'y natural nga solusyon. Calcium sinusides Senocot. Gentle ni, hinimo gikan sa Sena leaves ug mugana sulod sa 6 to 12 hours. Pag tumarog 1 to 2 tablets kada adlaw bag umatulog, aron walay drama sa kasilyas. Calcium sinusides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Executive Optical. EO Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. With over 300 stores nationwide, EO Executive Optical. Love your eyes. Tayong lahat ay magkakapatid. Magtulungan tayo. Nagdadamayan at nagtutulungan ang mag-uutol. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. Tol, tol, tol! Tol, tol, tol! Tolentino! Tol ng bawat Pilipino! Tolentino! Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Hello? Ang sakit. Bakit? May problema na naman kayo ni John? Hindi. Dysmenorrhea, toothache, tsaka migraine. Pag ganyang pain, may right mefenamic acid para dyan. Meron? Di ko inakala. Pwes, break na tayo, mahal na presyo. Kaya hanapin ang pinakabinibili na mefenamic acid. Brightmed, de kalidad, abot kaya. Yung may check ang RightMed, di ba? Check ka dyan. Brightmed mefenamic acid. If symptoms persist, consult your doctor. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango.
Results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. New hairstyle? Baka man-damage. Sagot ka ng Vita-Keratin. Gandang hair, gandang salon lasting, gandang para sa akin. With weekly use, get salon-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang based on SRP. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ubo karon, paspas mo grabe. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Solmux Advance, nga naay Advanced Zinc Action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Mag-Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Unilab yan. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance, walang kazink lakas. Hello, Ate Jody. Oh, mahilanat ka raw. Oo, sakit sa bakong pero muragwa man may gana akong tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung balik-balik ang hilab, pangaslom, ug sakit og tiyan, basin hyperacidity na. Hyperacidity! Itarget ang acid sa Cremeles tablet. Hyperpaspas, paspas sa hyperacidity, ingon ka paspas sa 5 minutos. Pareha ka paspas sa aning komersyal. Mag Cremeles tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Cremeles. If symptoms persist, consult your doctor. Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sun make light. Show your light, ka anong light, lightless worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sun make light. I keep coming back to the light life. To the light life, sun make light. Drink responsibly. Tara here. San Mig Light here. Sa suki mong tindahan. Bili na. Drink responsibly. Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong na makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo harap ko. Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Minsan sabaw na feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang araw at ang feeling ay sad. We don't like that. With your friends you can refresh, so enjoy lahat. We all like that. Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Enjoy the flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee for only 38 pesos SRP per bottle. Drink responsibly. Straight to the point. At oras karon